मकर संक्रांति आसुची समस्ते तो बन सारे लड्डू आपण मैंने बनइले कि नहीं आसतु मिसिकी बनइबा ता पूर्व जय श्री जगन्नाथ वेलकम बैक टू मी एंड माई फैमिली 999 आशा करें आपण मैंने समस्ते सुखरे सुस्थ एवं आनंद थे आमे राशि आउ फेसीर मिक्स लड्डू बनईचु केमिति बनईचु आसतु मिसिकी देखिबा जानिबा केमिति आमे बनइलु संपूर्ण वीडियो को देखिबा लाइक शेयर कमेंट करिबा नुआ देखुले सब्सक्राइब करनेबा एटी फेसी अच्छी 150 ग्राम पखापाखि राशि से 150 ग्राम आउ 200 ग्राम पखापाखि आम गुड़ नहींचु 100 ग्राम पखापाखि चिनाबादाम आम एतिक बनइबा आज मकर संक्रांति उपलक्षे लड्डू फेसी आउ राशि मिक्स लड्डू ता पूर्वर आम बादाम को भल भाव भाजिकी ता चोपा छड़े रखिबा बहुत प्रकार लड्डू आम बनईकी खाई था शीत दिन में खास करी राशि लड्डू खाइबा द्वारा शरीर में गरम सृष्टि होता है जहाद्वारा आमको शीत दारू रक्षा करें कैल्शियम बहुत अच्छी छुआ मानक निहाती करके खाइबा को देबा दरकार छुआ मानक फेसी प्रायतः बहुत पसंद न थाए से आम राशि सहित आज फेसी की मिक्स करके बनइबा को इच्छा कलु केमिति बनौचु आसतु संपूर्ण वीडियो को देखिबा एठी हमर बादाम भजा हो गला ताको आम ठंडा होगापाई छाड़ीदबा भल भाव ठंडा हो गले सेटारु चोपा भलसे छाड़ी तापर एबे आमे फेसी को भाजीदबा फेसी काहाकू पसंद निश्चिंत कमेंट माध्यम रे जणेबे फेसी रे बहुत प्रकार आम रेसिपी बनै खाई परिबा खास करी पिठा पणा मानकर आमर व्यवहार करा जाए तेल मध्य गाड़ी आम व्यवहार करिथाउ देखंतु सेतिक भितर आमर फेसी मध्य बढ़िया से भजा हो गलानी बेसी समय भाजिले फेसी पिता हो बास्ना आसो आउ सेटा चटचट करना ठोटा होगी फाटो तो जानवे जे आमर राशि आउ फेसी भजा हो गला राशि से प्रकार बेसी समय भाजबानी पिता लगे पोड़ीज देखु राशि आमर भजा हो गला एबे ताको टिके अल्प समय ठंडा करने छाड़ीदबा सेतिक भितर आम बादाम को चोपा छड़े रखीदबा तापर आम गुड़ पाग करवा गुड़ जेतिकी नहीं ताको पकईदेली अल्प टिके पानी पाग अनुसार आम जी पाग करवा से अनुसार अल्प टिके पानी स्लो फ्लेम रे गुड़टा को मेल्ट होगा छाड़वा गुड़ भल भाव मेल्ट हैला परे तार बबल्स आसो तापर आम पाग चेक करवा केते पाग आमको दरकार आमर लड्डू पाई कई टाण पाग माने अधिका दिन जदि आम स्टोर कर रखा चाहूँगी तो टिके टाण पाग कले बेसी दिन पर्यंत रही पारिबो जदि घरे कहीं छोट छुआ वयस्क लोक अच्छा जे कि टाण पागटा लड्डू खाइबा टिके टाण थाए खाई पारंतिनी तो तापाई आमे आज से प्रकार रे बनईचु टिके कम नरम पागरे देखंतु मैं पानी रे चेक करबा पई टिके गुड़र पाग को पकई देछि केते सॉफ्ट अच्छी एबे पाग धरिनी आउ 5 मिनिट पाखापाखि फुटीगले आमे राशि आउ फेसी बादाम जहाँ किछि रखिचंती ताको सब पकई देबा तापरे घांटी की लड्डू तैयारी करिबा संपूर्ण वीडियो को देखिले जानि परिबे लड्डूटा हमर केते परफेक्ट नरम बनिची ना पाग फिटी जाइनी कि टाण मध्य हेइनी खाइबा को बहुत बढ़िया लागिबो समस्ते खुशी खुशी खाई नेबे एबे बादाम राशि फेसी सबू को पकईदबा ताकू आउ 5 मिनिट गैस ऊपर रखिक घांटीबा तापर गैस रो फ्लेम को ऑफ करदबा एमती धीरे धीरे घांटी नबा भल भावे घांटीले आमर चारिआडे गुड़ जाक लगी जिवो ए देखंतु एमती कोरी नउची एउडा सब लागी जाइतिला चामच रे तो सुविधा हेबनी देखंतु आमर हेई गला राशि फेसी आउ चिना बादाम लड्डू एबे तैयारी आरंभ करबा हमर पाग रेडी हो गला एबे गोटे प्लेट को काढ़ी नबा टिके ठंडा हवा पाई छाड़ीबा ताको कहीं ना हाथ रे लागी जीवो बहुत गरम अच्छी हाथ फोटका मध्य हो जाए घी हो नचेत हल्का पानी हाथ होइकिना मध्य आमे लड्डू बनइबा लड्डू किंतु बनेबा पाई बहुत लोकों को मते सहायता दरकार पड़िबो सेतिपाई मु डाकिदेली मोर अन्य माननकु देखंतु एठिके एबे आसी जिबे मिसिकरी फटाफट रेडी हो जिवो जोड़ा को नुए घोड़ा सरी काम करी जाओ वीरपरी कथा तो अच्छी सेतिपाई एबे आकु एमती खेलेकी किछि समय छाड़ी देबी टिके ठंडा हो गला आमे मिसिकी समस्ते लड्डू फटाफट गढ़ी नबु
ଶୀତ ଦିନରେ ଏମିତିକା ଲଡ଼ୁ ଘରେ ବନେଇକି ନିହାତି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଆଶା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ, ଉଭୟଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ହାତ ଗରମ ସହେ, ସେ ଗରମ ଗରମ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଡ଼ୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ମୋ ବଡ଼ ଯା, ନାନୀ ଆସିଲେ, ସିଏ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏକୁ ଧରିକି ଏମିତି ମୋ ହାତ ଗରମ ସହୁନି। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବାହାରକୁ, ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ଟିକେ ବାଜିଲେ ବେଶୀ ଗରମଟା ରହିବନି, ତଥାପି ହାତ ମୋର ଗରମ ସହୁନି। ମିଶିକିରି ଆମେ ଏଠି ବନେଇବା ଲଡ଼ୁ। ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ମଜାକ ମସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା, ଯେହେତୁ ନାନୀ ଆମର ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଲଡ଼ୁ ବନାଉଥିଲେ, ମୋର ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ହେଉଥିଲା, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଉଥିଲା। ତ 10 ଟଙ୍କିଆ, 5 ଟଙ୍କିଆ, 2 ଟଙ୍କିଆ ଲଡ଼ୁ ଆମେ ବନେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ କାଲି ବେପାର କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଡ଼ୁର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମଜାକ କରୁଛି, ଆମେ ଏମିତି ମଜାକ ମସ୍ତିରେ କାମ କରିଯାଉ। ପ୍ରାୟ ବହୁତ କାମ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କାମ କରିଗଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ ସରିଯାଏ, ଜଣାପଡ଼େନି। ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଲଡ଼ୁ ସବୁ ବନେଇ ନେବା। ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ଚେକା ହେଇଯିବ। ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ଲଡ଼ୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଲଡ଼ୁର ଆମେ ବାଇଣ୍ଡ ଖାଲି କରିଦେଇଥିଲୁ, ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବା। ଏମିତି ହାତରେ ଟିକେ ଗୋଲ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ସେ ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଟୋଟାଲି ଖୋଲିବନି। ଗୁଡ଼ ପାଗ ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ଥିବ, ଟୋଟାଲି ଆମର ଲଡ଼ୁଟା ଭାଙ୍ଗିବନି କି ଖୋଲିଯିବନି। ଏମିତି ସବୁ ଲଡ଼ୁ ଯାକ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ପ୍ରେସ୍ କରିକି ରଖିନେବା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବନେଇକି ଖାଉଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆମେ କେମିତି ବନେଇଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲୁ, ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି ଯାହା ଥାଳିରେ ଲାଗିଛି ନାନୀ ତାକୁ ବସିକି କୋରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଟିକେ ଛାଡ଼ିବା, ସବୁଯାକ କୋରାକୋରି କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲଡ଼ୁ ବନେଇଦେବେ। ଏତେ ପରିଶ୍ରମରେ ବନା ହେଇଛି ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ିବାଟା ତ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କୋରାକୋରି ସରିଗଲା, ଆମର ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଲଡ଼ୁ ତିଆରି। ଏବେ ଲଡ଼ୁ ଚେକ୍ କରିବା ଆମର ଲଡ଼ୁର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଟାଣ ପାଗ ହେଇଛି ନା ଫିଟି ଯାଇଛି ନା ପରଫେକ୍ଟ ବନିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଚେକ୍ କଲେ ଜାଣିପାରିବା ଲଡ଼ୁ ଆମର କେମିତି ବନିଛି। ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ତାପରେ ଜାଣିବା। ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଖୁସି ଖୁସି ସେମାନେ ଖାଇଯିବେ, ଯେ କହିବେନି କି ଯେ ଟାଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖାଉଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡ ହେଉନି, ମାନେ ପାଗ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ବାଇଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଏମିତିକା ପାଗ ଲଡ଼ୁଟା ବହୁତ ଦିନ ରହି ମଧ୍ୟ ପାରିବ, ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଡବାରେ କୌଣସି ଏୟାର କଣ୍ଟେନରରେ ରଖିପାରିବା ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଦିନ ରହିପାରିବ। ଏଠି ମୁଁ କିଛି ସଜେଇକିରି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି ଆଉ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ରେସିପି ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। କିଛି ନୂଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ନୂଆ ହସ ମଜାକ ମସ୍ତି ସବୁ କଥା ସେୟାର କରିବା। ଆଉ ଆଶା ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଆଉ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।